श्यामचंद्र भगवान की अतुलित बल धाम हेमा शयावदोहम दोनों जवान गुसानु जानिना मग्रगण्य सगुण गुण निधन बनोराना मधीसा रघुपति प्रिय भक्त बात जात नमामि बात जात रामाय रामचंद्राय रामभद्राय मनसे रघुनाथाय नाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सीताया पतये सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः श्यामचंद्र भगवान की जय जय रघुपति राघव राजा पतित पावन सीतारा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान दे भगवान जय जय रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे रघुपति राघव राजा राम तेरा
बोलो महाप्रभु जगत व्यापक श्रीमन श्री श्री सत्यनारायण कर वितरते प्रभारत त्राण वितरते सर्वे बोलो प्रभान देखबार हरि हरि बोला उतगुण जननी सकलवास विद्या प्रदानि भक्ति विमा सर्वदा देवी कर विद्यरथे ग्राम देवती माता रानी कर विद्यरथे मां मंगल कर विद्यरथे बोल मन आनंद गवार हरि हरि बोला बोलो प्रभु श्री श्री राधारमण श्री चैतन्य महाप्रभु अनुष्ठान को देखने बाबा सत्यनारायण महाप्रभु कर विद्यरथे सर्वे बोलो ब्रह्मानंद गवार हरि 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 बोला बोल मनौर्य गवार हरि हरि बोला बोल सर्वौर्य गवार हरि 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 बोला और एक बार हरि हरि बोला हरि हरि बोला हरि हरि बोला बेसी आउ होना कल बोल आगु को माडी चालो काहे केते लेट कल सुर हीरो होंडा गाड़ी किनी चुके भी आउ हीरो होंडा एकाडी लखाई दो जो गाड़ी किनी हाउ जिते हीरो लगाई गला होंडा लगाई गला हां कोन हैला कहलु कोन हला को गाड़ी बेसी सेलिंग हैला कहलु हुंडा हुंडा
ହୁଣ୍ଡା ସେଲିଂ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ କିଣିଛି ଗୋଟେ ଆଇଥିରୁ ଆଉ ଆଉ ହିରୋ ନାଁଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ନାଇଁ 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 ଯେ ହିରୋ ସବୁବେଳେ ହିରୋ ହଁ ଯେ ହୁଣ୍ଡା ସବୁବେଳେ ହୁଣ୍ଡା ହେ ହେ पवित्रमय मांगलिक महत्व अनुष्ठान सहित सांस्कृतिक प्रतियोगिता मूलक बोला लड़ई बल बात बोला जी शेष रात्र विदाय रजनी आम मन प्रथम पर्याय प्रथम थक प्रथम पर्याय कार्य ब्राह्मणिया गायक अपन मान सभा उपस्थित है पुराण शास्त्र भाव बलिक गई मार्वत बात दे सेवे लक्ष्य रास्तार नाम सत्य जीवन सत्य प्रभु सत्य बाबा समस्त गुरुदेव हेले सत्य हेला ब्राह्मण विद्यालय पाठ पढ़ा गले सर्वप्रथम कौन विद्यालय पाठ पढ़ा जाए कौन अंगनवाड़ी जाइन भल बुद्धिया पिलाटा शुणु तोरी भाई गोटे पुओ पाठ पढ़ु से गोटे पुओ कथबार्ता होते भाई भूमि सी भी तोरी भाई भाई भूमि छोटे विद्यालय पाठ पढ़ा गले गुरुदेव लिखी देले तीनटा सुन मड़ा तोर भविष्य निश्चित उज्जवल हम गुरुदेव कहले पिले विद्यालय पाठ पढ़ा पूर्वर जे पाठर कर्ता जे सृष्टिकर्ता पाद पद लय नदेला पर्यंत तोर विद्याभ्यास कले किसी लाभ होबनी मन रख आज एत बड़ सभा है बहुत आनंदर सभा ये गुरु गुरुजन सभा से जो 5 मिनिट 10 मिनिट रहिले डॉक्टर महाशय पूजस्पद नमस्ते गुरुकल्प मान शिक्षा दे पिला मान भविष्य उज्जवल कामना करबा पई भल मनीष होबा पई ग्रामर एकता रखिबा पई ए पिले दीर्घ दिन मंच बंद हो जाए पुणी प्रभुंकर पाला आसी पहुंची मंच हेले पलाकार बंचिब पलाकार थिले मंच बंचिब तेणु पंच बचब ये युवक भाई माने हे पर्यंत आज्ञा विद्यालय विद्या अभ्यास हो पारनी गौर बाबू विद्यालय जाइछ प्रथम कौन डाक प्रभु को गुरु को देखी सत्य पथे धर्म पथे गुरु को देखिले कौन हम नम ब्रह्मण्डतमाय महाज्ञानी महात्मनु आज्ञा गुरु जो ज्ञान सागर स्मरण बंधन करिया माने आशीर्वाद भिक्ष विद्याभ्यास करने पूर्व बड़ बड़ पंडित मैंने बड़ बड़ कवि मैंने जहाँ लिखिं दिन गोटे स्कूल रे पाला होता थाए आए दयामय विश्व बिहारी जेन दया बही मोर गुहारी आ लेखक किए जड़े मैडम को पचारि मत मैडम कहले रवींद्रनाथ ठाकुर धन्यवाद आम ओडिशार कवि भारत वर्षर कवि जिलार मौड़मणि से लेखक कि कहि पाइलेनी कि कहले रवींद्रनाथ ठाकुर तुम दरमा बढ़ी बढ़ी जाओ मैंने मन रख जो रामकृष्ण नंदाजी माइक प्रतिष्ठित टीचर है जीवन को त्याग कर पिला मैंने मन रख सत्य पत्र जीवा सत्य चेष्टित हवा प्रभु निकट प्रार्थना कर सारा गुरुदेव नमस्कार कर विद्याभ्यास कले तुम निश्चित गोटे भल मनीष हम से गोटे पद आना हे आनंदमय कोटि भुवन पालक
ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପରି ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ତାପରେ ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୋ ପୁଅଟା ଭଲ ମଣିଷ ହଉ। ହଁ ହଁ ବାପା ମା ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ପରେ କେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୋ ପୁଅଟା ବାଳୁଙ୍ଗା ହଉ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ଅଲଗା, ଆମ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ଅଲଗା। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସେବାର ଲାଗି ଆମ ମାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାଳ ପକା ସୁର ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଟିକେ ବାଟକୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷ ରାତ୍ର ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବଜେଇବା। ହଁ ହଁ ସହଜାମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ସାର୍ 2 ଘଣ୍ଟା ଆସି ପାଲା ପରିବେଷଣ ହବ। ହଁ ହଁ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ହଉ 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 ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବ କହିଲେ ବାଦ୍ୟ ବଜେଇବାକୁ ହେଲେ ହେଲି ନୃତ୍ୟ ନାଚିବାକୁ ହେଲେ କୋଉ ଜ୍ଞାନ ତେଲ ହବ କହିଲ? କୋଉ ଜ୍ଞାନ ତେଲ ହବ? ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। କଳାକାର ବୋଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହବ। ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କଳାକାର ନୁହଁ, ସେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହେଲା ବିଲଟା ଭଲ ଲେଖିବେ, ପ୍ରେସକ୍ରିପସନଟା ଭଲ ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ କଳାକାର ହେଇପାରିବେନି। ନା 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 ଜଣେ ତାଳ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ସେ କଳାକାର ହେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କରିବ। ତେଣୁ କଳା ଜଗତ ଭିତରେ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦେଖାଯାଏ ତାଳ। ଗାଇବୁ ତାଳରେ, ଖାଇବୁ ତାଳରେ, ଚାଲିବୁ ତାଳରେ, କଥା କହିବୁ ତାଳରେ, ସବୁ କିଛି ତାଳରେ, ନାଚିବୁ ତାଳରେ। ତେଣୁ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ତାଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ପବନ ଯାଉଛି ଶରୀର ଭିତରେ କେମିତି? ତାଳରେ। ତାଳରୁ ବେତାଳରେ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ଚାଲୁଥିବ ଡାକ୍ତର କହିବେ ଆର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ପବନ ଚାଲି ଯାଇଛି, ପବନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଡାକ୍ତର ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିକାରୀ ବେଳ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇଥିଲେ, ଟିକେ ସୂଚେଇ ଦେଇ ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବଜେଇବା। ବାବୁ ବିତବାସ ନିଶ୍ୱାସକୁ ନାହିଁ ରେ ବିଶ୍ୱାସ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦିନ ରାତି ସଜ ଖାଲି ବୋହେ ଅଣ ଚାଷ ବାବୁ ପିତ ଭାଷା ନିଶ୍ୱାସ କୁନାଇ ରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବୁଛି ତ ଭାଷା ନିଶ୍ୱାସ କୁନାଇ ରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦିନ ରାତି ସଜ ଦିନ ରାତି ସଞ୍ଜ ଖାଲି ଦିନ ରାତି ସଞ୍ଜ ଖାଲି ଭାବୁଛି ତ ଭାଷା ନିଶ୍ୱାସ କୁନାଇ ରେ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ହଉଛି ତାଳରେ। এই অঞ্চল হচ্ছে কলা অঞ্চল। ওড়িশার নিখিলত পালা গায়ক পরিষদর গায়ক সভাপতি খুব নিকটতর তাঙ্ক গায়ক মদন মোহন জেলা মহোদয়, ହଁ এপটে আমার সচিব ভাইনা মহোদয়, এপটে রসীম মহান্তি মহোদয়, সেপটে বয়োজ্যেষ্ঠ গায়ক হিসেবে ব্রাহ্মণিয়া গায়ক অতি সুন্দর গায়ক ভদ্র গায়ক উগ্রসেন পাড়ি মহোদয়। তাঙ্ক ভଳିଆ গায়ক জন্ম হয়নি। ନା 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 ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ସେ ରଖନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଲା ମଧ୍ୟ ପିଲା ତାଙ୍କର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ। ଆଉ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଘର ପରିବାରଟା ଯେମିତି ପାଲା କ୍ଷେତ୍ର ମାତ୍ରାରେ ପଞ୍ଚଦେବ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟା ଆସେ। ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବାର ପରି। ତେଣୁ କଳା ସବୁଠି ରହିଛି, କଳା ବଞ୍ଚିବ। ହଁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛନ୍ତି ହେଲା ହେଲା ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ନାଚ ହୁଏ, ହଁ ହଁ କିଏ ଭଲ ଗାଇପାରିବ ସେଟା ରେକର୍ଡିଂ ରହିବ, ରହିବ କିଏ କିଏ ଭଲ ଭଲ ନୃତ୍ୟ ନାଚି ପାରିବ ହଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ପାଇବ সেই সম্মান যোগ্য আଜି বয়োজ্যেষ্ঠ পূজ্যস্পদ নমস্য গুরুকুল ମାନଙ୍କୁ গ্রহণ କରାଯାଏ। ହେଲା 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 ତମେ ଭାବିବନି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ ହେଲା ଏତିକିରେ ପଛେଇ ଯିବାର ନାହିଁ, ଆଗେଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେଲେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ଦରକାର। କଳା ଜଗତ ଭିତରେ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ଘରେ ଯୋଡ଼ାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲେ ବାପା, ଗୋଟେ ହେଲେ ମା, କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ସେ ଭଲ ଗୀତିକାର ହେଇପାରିବ,
କାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଜଣେ ବାଦ୍ୟକାର ହେଇପାରିବ କାର ଆଶ୍ରୟ ଜଣେ ନୃତ୍ୟକାର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା କରିବ से कही नुहे माँ ओ माँ भरी माँ मुझे मृदंग शिखिली मो गुरु आसी गुरुदेव कौन खाइबे से केमिति विदा हेबे केमिति सम्मान पाइबे से चिंता करते माँ तुम मृदंग हैला माँ ये किए ना मो माँ तेणु कलार पुजारी हेले शक्तिमयी माँ सारला जिते यात्रा कर हुंतु जिते पला कर हुंतु आज्ञा कृपामयी जगतजननी माँ शरण हेले संगीत प्रेमी ता निकट जे पर्यंत पूजा अर्चना टिके न होईची से कलाकार ना लेके केबे से आगु जाई परिबो शक्ति नथेला ये मनुष्य जीव केबे बंची परिबोनी ना 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 शक्ति नथेला कलाकार माने माँ मान को उदाहरण केबे देई परिबो तुम बंचीबा कहिले माँ दरकार कलार पुजारी होबा गेले से माँ दरकार से माँ डकी से लगले प्रेमावृत दुर्बल ध्रुव शास्त्र का तोरो ये पंच प्राण विसर्जन से श्री कृष्ण शरीरे लीला जेमती माँ आखिर धार धार लोभ जाची चैतन्य महाप्रभु बाबा जी होगा जाऊँगी माँ आखिरे लुह तू गोटे बेली पुओ मोर बाबा जी हो हे माँ तू गोटे पुओ हो सात पुरुष को उद्धार कर पारे से आशीर्वाद मो यथेष्ट तुम जदि माँ मन मन दुख कर मु बाबा जी हो पारि मोर नाम है सत्य भगवान हेले कृष्ण भवेयं भगवान स भक्ति भाव बीतम से गन्या मृत विटन मृदंग रूपे संजुगता हरि तु कर करबी श्रुति पर पवित्र होइबी मुहि कृपा हमर हेउ एउ बोली पाली कहे बेणु पाली आरंभिले रास लीला सिद्धार मुक्षण बाध्य कर संसार प्रचार है ए माँ वो बाबा जी जाउची गोटिया बेली पुओ माँ यार उत्साही पड़ी चेता आसुनी आखिर लुह बहुची मुहरे हस आखिरे लुह माँ तुम्हें कांदुच माँ गोटे मत डाकिला केमिति तुम्हारी चरणे मागो कली केते मिनती मेरी माँ देवता है हे माँ हे मो मेरी मामा देवता है नगे नीला प्राणाती तुम्हारी चरणे मागो कली केते तुम्हारी चरणे मागो कली केते मीनाते तुम्हारी चरणे मागो केते मीनाती देवता है निर्मल देवता है हे माँ हे माँ हे माँ हे नीला प्राणाती तुम्हारी कली केते मीनाती तोहरी चरणे मागो कली केते मीनाती वेदनार सृजते तुम पाद
ବସିଲି ଜୀବନର କଳପନା ପଥ ହୁଡ଼ି ବସିଲେ ତୁମକୁ ମୁଣାଇ ଦେବି ତୁମକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବି ଦିଅ ମତେ ସଗତି ତୁମରି ମାଗ କରି କେତେ ମିନତି ତୁମରି ଚରଣେ ମାଗ କଲି କେତେ ମିନତି। ମାକୁ ଡାକୁଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅ ମା ମୁଁ ତମରି ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ବଜାଉଛି ମୁଁ ବାଦ୍ୟ ବଜେବି ତମେ ଉଠିବ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ଯିବି ମତେ କେହି ଦେଖିବେନି କେହି ଜାଣିବେନି ଆଜି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ବାଜୁ 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 ଆଜି ନା ନାଇଁ ଶେଷ ରାତ୍ର ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ କାଳିଆ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଚଲେଇ ନେଲା ପରେ କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଚୈତନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ନାମ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନବାନି ବାଦ୍ୟଟା ବାଜିବ କେମିତି କଣ ବାଜୁଛି ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ବାଦ୍ୟ ଆଜି ବାଜିବ ବାଜିବ ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଦ୍ୟ ବାଜିନି ନାଇଁ 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 ଆଉ ଯୋଉ ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଥିଲା ଏ ବାଦ୍ୟ ଏ ସବୁ ଫମ୍ପା ଫମ୍ପା ମାନେ ଶ୍ଲୋକ ବାଦ୍ୟ ବାଜିନି ବାଜିନି ବାଜିବ 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 ବାଦ୍ୟ ହେଲା ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଲା ଶୁଳ୍କ କାଳିକା ଛନ୍ଦ ଗୋଟେ ହେଲା ତାଳ ମାନ ବାଦ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଉ ତାଳ କଥା କହିଛି ସେ ତାଳ ମାନ ଉପରେ ବାଦ୍ୟଟା ବାଜିବ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ପଚାରିଥିଲା ଭାଇନା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ବାଇକ ଭଲ ବାଇକ ମତେ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗେ ସୁନୀଲ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ ଦଳ ରଖିଛି ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ବାପାର ମାର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଲା ହଉ ଏ ସେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ଯିବେ ହଁ ଏତେ ସ୍ନେହ ଆଦର ରଖିଛନ୍ତି ହଁ 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 ଆଉ ଆମର ପାଲା କ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଲା ଦେଖିବାର ପରିଚୟ ଆମର ବିମଳ ଭାଇ ଭାଇ କେତେ କେତେ ଜାଗା ସେ ପାଲା ପରିବେଷଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ କହିହେବନି ନାଇଁ ନାଇଁ କାରଣ ପାଲାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଭାଇ ପାଲାକୁ ଭଲ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରାଣକୁ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ପାଇବା ପୁରାଣକୁ ଭଲ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବା ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର ମହତ୍ଵ କାମ ହଁ ହଉ ହଉ ଆଉ ଆମ ସାର୍ ଦି ଦିନ ପିଛା ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି ସୁର ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ତ ମନେ ପକଉନୁ ତମେ ତ କହିଲ ନା ନା ବହୁତ ମଞ୍ଚ ବୁଲାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କହିହବନି କି ଭୁଲି ହବନି କଣ କରିବା ଆମ ସାର୍ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ନୃସିଂହତା ପାଲା ଯିଏ କରିଛି ଦେଖିଛି ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବନି ନା 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 ଆପଣ ରାତି 9ଟା 10ଟା ପରେ ଆପଣ କୋଠାପୁରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବିଲବାଡ଼ି ଯୋଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ ପୋଲ କତିକି ଯାଆନ୍ତୁ ରାତି ପାଇଲେ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ନୃସିଂହତା ପାଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 20 ବର୍ଷର 30 ବର୍ଷର ହବନି ନାଇଁ 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 30 ବର୍ଷର 40 ବର୍ଷର ହବନି ହବନି 40 ବର୍ଷରେ ଯାହା 50 ବର୍ଷ ବି ହବନି କିନ୍ତୁ ସବୁ ହବ ହବ ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମାନିଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାଦ୍ୟଟା ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନବାନି ନାଇଁ ନାଇଁ ବଜାନ୍ତୁ লেখলে তা ধিনি না তারিগিটা তাকে ঝা ঘিড়ে তাকে দেনা কেটে ধেই কি দেনা কেটে ধিন রাখতা ধে ধে ধিন্দা কট ধে ধে ধো তাতা কট কর 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 ধোকা দিন তা ধিনি নম তাতা ধিনি নম ये नाम सॉरी धिनी नम ताता धिनी नम यात्ता खिटी नम ताकु तुडिता गिगड़ दिधे तरगड़ता गिगड़ ताता तरगड़ता देई तरगड़ दे देई तरगड़ दिना कि देई तरगड़ दे यार আচ্ছা প্রমোদ ভাই ভাই। এটা সিনা পাটিরে এতে কহি দেলে ହଁ হাতরে বাজুছি না নাই দেখিবা ପାଟି ଯାହା କହିଛି ଧନ ଟିପ ସେଇଆ টেস্টার পকেই দেখো ହଁ হউছি না নাই দেখিবা ସୁର আগে আগে ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମନ ଲାଗୁଛି କଣ ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ବି ସୁଖ ଲାଗୁଛି ସୁଖ ଲାଗୁନି ଆଉ କହ୍ନେଇ ନାକି ଗାଈ ଗୁହାଳ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ବରାଦ ଥବ ଯେତେ ଏମଏଲଏ ଆସନ୍ତୁ ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ ଆସନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆସିବା ଫେଲ ହେଇଗଲା ଦଳ ଭିତରେ ବି କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆଉ ତେଣୁ ସାର୍ ଆମ ଅବସ୍ଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ସେଇଆ ଯୋଉଟା ସତ ଆଜ୍ଞା ଏ ରବି ସତ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆସିପାରିବେନି ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ନଚେତ ସୁନିଲ ଭାଇ ଡାକନ୍ତୁ ସିଏ ଆଗେ ଗାୟକ ହିସାବରେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ତା ପିଲାମାନେ ସବୁ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରି ଆସିବେ ଆମ ଦଳ ଆମେ ଚଳେଇବୁ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ ଆଜ୍ଞା କରୁଛି ମାନେ କେତେ ଭଦ୍ରବାକି ନମସ୍ୟ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି
ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଚାରିଛି ଆଜ୍ଞା ପାଲା ହବ ଯାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ସେ ଉଠିବାର ତାକତ ନାହିଁ, ରଖିଲେ ହିଁ ବିପଦ। ଆପଣ ବିଦା କରନ୍ତୁ। ସୁନୀଲ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ତା ଭିତରେ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଟିକେ ବଜେଇକି ଟାଇମ୍ ନେଇ ଯାଉଛୁ। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ତମ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଶୁଣା ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଇଚ୍ଛା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତା ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ହବ। ଆଜ୍ଞା ପଇସା କଥା ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପଇସା କଥା କହିବି। ନଉ ଦେ ଦିନା କଟ ଦେ 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 হ্যালো হ্যালো ধর নির্বেদনামকু ভাসি ন জীব ধর নির্বেদনামকু ভাসি ন জীব ধর নির্বেদনা নামকো ভাসি ন জীব ধর নির্বেদনামকো ভাসি ন জীব গুরু দয়া কলে জীব দয়া কলে জীব গুরু দয়া কলে জীব দয়া কলে জীব মুক্তি পাইব ভাসি ন জীব ভাসি ন জীব দেওনাই দ ভাসি ন জীব ভাসি ন জীব মহা অনর্থ হেউছি কারতে দানর হউছি মহা অনর্থ হেউছি আমতে তন হউছি মহা অনর্থ হেউছি কারতে দানর হউছি মহিমা ভজিলে করি এ যুগ বঞ্চিব ভাসি ন জীব ভাসি ন জীব হর নির্বেদনা ভাসি ন জীব হর নির্বেদনা কাহিরে নাহি না ফল ব্রহ্মকু ভজ কল কাহিরে নাহি না ফল ব্রহ্ম ভজ কুশ কল কাহিরে নাহি না ফল ব্রহ্মকু ভজ সকল কাহিরে নাহি না ফল ব্রহ্ম তো ভজ সকল স্বামী সেবা কলে পিণ্ডু স্বামী সেবা কলে বিন্দু প্রাণ তরিব ভাসি ন জীব ভাসি ন জীব ধর নির্বেদনা
জীব ভণে ভীমসেন হই শ্রী গুরু চরণে যাই ভণে ভীমসেন হই শ্রী গুরু চরণ ধ্যাই ভণে ভীমসেন হই শ্রী গুরু চরণে যাই ভণে ভীমে সহনা ভই শ্রী গুরু চরণে ধ্যাই নাম ভজুথিব দেহু রাম ভজুথিব দেহু মুক্তি পাইব ভাসি ন জীব ভাসি ন জীব ধরণী হাসি নদীব হাসি নারায়ণ নামকো হাসি নদীব গুরু দয়া কলে জীব গুরু দয়া কলে জীব মুক্তি পাইব ভাসি ন জীব ধর নির্বেদন বসি কর খেলালো মা মঙ্গলা কণ্ঠে বসি কর খেলালো মা মঙ্গলা কণ্ঠে বসি কর খেলা গো মা মঙ্গলা কণ্ঠে বসি কর খেলালো মা মঙ্গলা
ଉତ୍ତରରେ ନଦୀ ତଟ ଧାନର ସିଂହପୁରେ ମା ପ୍ରଗଳାଲୋ ମା ମଙ୍ଗଳା ମୋ କଣ୍ଠେ ବସି କର ଖେଳାଲୋ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ରେ ମୋ ଏହି ମନ ପାରା ଯାଇଛି ଉଡ଼ି ଅବାଗା ସୁନା ବଞ୍ଜୁରୀ ଅବାଗା ସୁନା ବଞ୍ଜୁରୀ ପଡ଼ିଛି କାଲି ପଡ଼ିଛି କାଲି କାଲି ରାତିରେ ମୋ ମନ ପାରା ଯାଇଛି ଉଡ଼ି କାଲି ରାତିରେ ମୋ ମନ ପାରା ଯାଇଛି ଉଡ଼ି ଅବାଗା ସୁନା ବଞ୍ଜୁରୀ ଅବାଗା ସୁନା ବଞ୍ଜୁରୀ ପଡ଼ିଛି କାଲି କାଲି ରାତିରେ ମୋ ମନ ପାରା ଯାଇଛି ଉଡ଼ି କାଲି ରାତିରେ ମୋ ମନ ପାରା ଯାଇଛି ଉଡ଼ି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କୁମାର ଶରଧା ବାଲିରେ ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ହେ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ କାନାଲୋ ସହି ମୋରାଣ ତୋତେ ଅନା ଟିକେ ଅନାଲୋ ଶରଧା ବାଲିରେ ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ
কে মুরলি বজাউছি বৃন্দাবনে গো কে মুরলি বজাউছি তাপরির শিকাউ তাপরির শিকাউ নাহি জনে গো কি মুরলি বজাউছি বৃন্দাবনে গো মুরালি বজাউছি তাপরির শিকাউ তাপরির শিকাউ নাহি জনে গো কি মুরল বজাউছি বৃন্দাবনে গো মুরালি বজাউছি সে নাদ কর্ণে বাজিলা পাদ মোর নচলিলা নাদ কর্ণে বাজিলা পাদ মোর নচলিলা মোর মোর মেধে দিলা পঞ্চবাণ গো মুরল বজাউছি বৃন্দাবনে গো মুরালি বজাউছি মুরলি বড় প্রমাদ কলা মতে অবসাদ মুরালি বড় প্রমাদ গোলামতে অবসাদ মুরলি বড় প্রমাদ কলা মতে অবসাদ মুরালি বড় প্রমাদ গোলামতে অবসাদ পতিব্রতা ছড়াইলা পতিব্রতা ছড়াইলা পরিমণি গো কে মুরলি বজাউছি বৃন্দাবনে গো কে মুরালি বজাউছি বনমালী দাস কহি নন্দ সুত পাদে যাই 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 মজি মজি রহিতিবি শ্রীচরণে গো কে মুরল বজাউছি বৃন্দাবনে গো কে মুরালি বজাউছি তাপরির শিকাউ তাপরির শিকাউ তাপরির শিকাউ তাপরির শিকাউ ও নাই জনে গো কি মুরল বজাউছি বৃন্দাবনে গো কি মুরলি বজাউছি ওম গণেশ ভাস
কর হরি হে শিব দুর্গা তথৈব চ ভিন্ন কর্তব্য পঞ্চদেব নমস্তুতে শঙ্করী সদাবা সমাগো সিংহ বাহিনী শারদে মম গণ্ঠে নিবাসায় মা মা পদনিন্দিত তথিতং কেবলং পদ কথিত কেবল কেবল बोला जय जगतनाथ सचिदा নন্দা জয় জগন্নাথ সচিদানন্দ नमस्ते अंतर्यामी গোকুল চান্দে শ্রীমতী পতি শ্রীমতী পতি জনঙ্কর অটুতু গতি শ্রীমতী পতি অগতি জনঙ্কর অটুতু গতি শ্রীমতী পতি शंख जग ক্রধারণ সারঙ্গ শঙ্খ চক্র ধারণ সারঙ্গ सागर धरा গিরি পর্বত अनंत साई হরণাকার তুহর নাই অনন্ত সাই আকার নাকার তুহর নাই अनंत साई सात वर्ष बालक ডাকিলা বনে सात वर्ष बालक डाकिला বাজিଥିଲା তুম্বরি বর্ণে রঙ্গা অধর রঙ্গা অধর
ଥୟ लिखिले ଆଜ୍ଞା श्री भूमाधव चक्र चक्र अबरी भृत भद्रा जल श्रीकंठ प्रमुखा मौली मर शिक्षा जुष्टांगी पीठोत्पल श्री नीलाचल मौली महामंडन महा नीलायमान मोह ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା श्री भूमाधव चक्र चक्र अपरिभूत भद्रामी रब पीर दरबार उपरे मंगलाचरण रूपक श्लोकटिए मु उपढोकन देछि ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟି ଉପଢୋକନ ଦେଲେ ତାର କବି କିଏ କହିନାହାନ୍ତି କୋଉ ବହିରୁ ଗାଇଲେ କହିନାହାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି बहिर ना कवि कहले श्री भूमाधव चक्र चक्र अवनिभूत ଭୂତ भू बोले कौन बुझीचु କ'ଣ ସାରେ पृथ्वी ହେଲା ହେଲା ଭୂ ବୋଲେ ପୃଥିବୀ ମନେ ରଖିଥା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ पृथ्वी माग ହଁ ହଁ और रब पृथ्वी की पूजा करे किए कहि परिबो तू हेनु की होबो पृथ्वी की ହଁ ହଁ पूजा करे किए ଏ बोला उघारी उघरी की ही ଅମ୍ବୁଜ କରି ଅଘାରି ଅଙ୍ଘ୍ରି ओ विवर्णी ଛବି ଚାତୁରୀ विवर्णी मार छबे चातुरी हिरंची দর্পকারী সর্পইন दर्पकारी সর্পইন पूर पंच সহস্রবদন এ যাহা কীর্তি গুণ গাই হে যাহা কীর্তি গুণ গাই হে पंदर विंश নেত্রঙ্কু মুদন্তি যাহাকু যাই ভূত ये विंश शत नेत्र হ্যাঁ হ্যাঁ माँ जे भजे আজ্ঞা 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 कहीं खटिवा खे बंद हो गलानी कि आ देहटा जहा हेइछि हेइछि ए भाई ना देहटा खराब हेइछि হ্যাঁ मु मर जीवी आउ कौन अछि এটা কোন খসি বেলা मने रखिथान जीवनर छला पथरे जेते
ଯେତିକି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି ହଁ ହଁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ହେଲେ କଣ ହେଲା? ରବ କଣ ହେଇଛି? ପରମ ପୁରୁଷକୁ ହଁ ହଁ ଝିଆଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହେଲା ହେଲା ସୂର୍ୟା ଆଜ୍ଞା ସାରେ ହୃଦୟ କନ୍ଦର ଭିତରେ ହେଲା 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 ସମସ୍ତେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଜୁଥାନ୍ତି। ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାରି ପାରେ ସେହି ତାରି ପାରେ ସେହି ମାରି ପାରେ ସେହି ତାରି ପାରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ହାତ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗାଇ ଗାଇ ରାମାୟଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ଗୀତା ଗାଇ ଗାଇ ରାମାୟଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ଗୀତା। ଭଜନ ଜଣାଣ କିବା ପୃଥିବୀ ତଥା ଭଜନ ଜଣାଣ କିବା ତୁତି ଗୀତା ଯୋଦା। ଗାଇ ଗାଇ ରାମାୟଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ଗୀତା ଗାଇ ଗାଇ ରାମାୟଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ଗୀତା। ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଭାଗବତ ସରେ ନା ଯା କଥା। ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଭାଗବତ ସରେ ନା ଯା କଥା। ଭଜନ ଜଣାଣ କିବା ପୋଥି କି ପୁରାଣ ସବୁଠାରେ ବିଜେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ସବୁଠାରେ ବିଜେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଯାହାର ଆଦେଶେ ଚାଲେ ସାରା ଜଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଅଇଠା ସେହି ଏକା ଖାଇଥିଲା ସବରି ଅଇଠା ସେହି ଏକା ଖାଇଥିଲା ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଡ଼େ ଜାନେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ତିମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ ଜଗନ୍ନାଥ ତିମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତିମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତିମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ତିମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତିମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତିମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତିମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ରବ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ହେଲା ହେଲା ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେହି ନାହିଁ ହେଲା 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 ସିଏ ହେଉଛି ଜଗତର ମୂଳରେ ରବ ଆଜ୍ଞା 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 ସେ ଜଗତର ମୂଳ ଏବଂ ଭୂତ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା 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 ମା ସେଇ ପ୍ରଭୁର ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ହଁ ହଁ ମୋ ଝିଅଲୁ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା 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 ବରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦେଇ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା 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 ସେ ପ୍ରଭୁର ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ହେଲା 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 ଅଭୟ ଚିତ୍ତ ମନକୁ ଦେଇ ହେଲା 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 ସବୁ ଭଜନ କରନ୍ତି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ବାବୁ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିବିନି ମଣିଷ ଉପରେ ମୋ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ଏ ଗାଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜବାବ ଦେଇଛି ହଁ ହଁ ଖାଲି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହଁ ଭାଇନା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରାଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଁ ହଁ
জবাব ଦେଇଛି ହଁ ହଁ କଥାକୁ ହିଁ ପୂରଣ କରିଛି ହଁ ହଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଛି ହଁ ହଁ ରବ ଯଦି ଆର ଗାୟକ ନ ଆସେ ଚାଲ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ କାହିଁକି ମୋ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସୂର୍ୟା ଆଜ୍ଞା ସାରି ବିଷୟ କୋଉଠି ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ସାର ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ତାହା ତୁ ବି ଜାଣିନି ଭାଇ ହେଲାଣି ତୁ ଜାଣିନୁ ବିଷ କୋଉଠି ଅଛି ନାଇଁ 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 ପରମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଁ ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲା 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 ମା ଭଗବାନ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶୀତ ମନକୁ ଦେଇଛି ତାର ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ସତ୍ୟ ଏ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ହେଲା ହେଲା ଶୀତ ମନକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛି ମା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ ହଁ ହଁ ଭଗବାନ ପାଦ ତଳେ ହେଲା 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 ଶୀତ ମନକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛି ହଁ ହଁ ବୋଲା ଓଘାରି ଅଘ୍ରି କି ଅମ୍ବୁ ଜାଗାରି ଆଗାରି ଅଙ୍ଗ୍ରେ ଅମ୍ବୋଜାଧାରୀ ଓଘାରି ଅଙ୍ଗ୍ରେ କେ ଅମ୍ବୋଜାଧାରୀ গাড়ি অঙ্গিকি অম্বুজকারী অভিবনিবারে কবিতা ধরে অভিবনিবারে কবিতা তুরি বিরঞ্চিত অকারি সর্পাইন কাই সবাইন বিরঞ্চিত কারি সর্পাইন কাই সবাইন চতুর পঞ্চ সহস্র নয়ে মুদন্তি যাকু যাই মুদন্তি কলা কর্তা কর্তন কীর্তি কর্তা ঘন নর্তনের সোনা লগা জগতরে কবি কইলে বিরঞ্চি দর্পকারী সর্ব সর্পাইন এ জগত তমে সমস্তে হেলা 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 মা জনকু ভজ এ মা সে জনক কিଏ কাহাকু ভজিব কইল কাহাକୁ କୋଉ ଭଗବାନ
ନାଇଁ ରାମ ତମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବନି। କୃଷ୍ଣ ତମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବନି। ନାଇଁ 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 କିଏ ମୁକ୍ତି ଦେବ? କିଏ? ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହ। ଏ ମା ତମକୁ କିଏ ମୁକ୍ତି ଦେବ? ଜୀବନରେ ହଁ ହଁ ତମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲା ବାଲା କିଏ? କିଏ? ଜଣେ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ସେ ଜଣକ କି ସାରି? କହିଲା କାନ୍ତା ବିନା କାନ୍ତ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱଭାବେ ବିକଳ କାନ୍ତା ବିନା କାନ୍ତ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱଭାବେ ବିକଳ ବିକଳ ଜୀବନ ମନେ ଜଗତେ ବିଫଳ জগতে বিফল বিকল জীবন মরে জগতে বিফল জগতে বিফল জীব দেবে সংসার সাগরে ভাসু খায় জীব দেবে সংসার সাগরে ধরিবা ভরসা একা বনিতা নামরে বনিতা নামরে ধরিবা ভরসা একা বনিতা নামরে জীব যদি সংসার সাগরে ভাসুଥାଏ ତାକୁ ତୋରିଲା ବାଲା କିଏ? কি ମା ମୁଁ ଆଜି ସଂସାର ସାଗରରେ ଭାସୁଛି। হ্যাঁ হ্যাঁ ମୋତେ ତୋରିଲା ବାଲା କିଏ? କିଏ? ଜଗତରେ ମୋତେ ତୋରିଲା ବାଲା ସିଏ ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। କେମିତି ସାରେ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଦ ହଁ ହଁ ମୋତେ ତୋରିଲା ବାଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେହି ନାହିଁ। না 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 ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ হ্যাঁ হ্যাঁ ରବ ଜୀବକୁ ତରିବାକୁ ହେଲେ হিলি হিলি ଜଣେ ସେ ହେଉଛି ପରମବାଦ। হ্যাঁ হ্যাঁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପାରି କରିବାକୁ କିଏ ନାହିଁ ରବ। না 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 ତାହେଲେ
ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତି ହେଲା 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 ଚିତ୍ତ ମନକୁ ନିବେଦନ କରି ଆହା ଆତ୍ମ ନିବେଦନ କରିଛି ଯିବ ମୋଦିତ ଜାତକବାରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ନଗର ନିରାଶ କରମଳା କଳା মেঘ তুমি ঝরি ঝরি হাস প্রভু প্রভু হে করমলা কলা মেঘ ঝরি জরিয়া তো করমলা কলা মেঘ ঝরি ঝরিয়া তো ভোজিত জাতকবারে
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଗରମଳା କଳା ମେଘ ঝরিয়া ମୂରତି ହରି ହେ ପଙ୍କଜ ମୁଖ ଗରମଳା କଳା ମେଘ ଝରି ଝରିଆ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଚଳ ମୁଦ୍ରା ଗରମଳା କଳା ମେଘ ଝରି ଝରିଆ ଅନନ୍ତ ନାଗ ପରେ ଭାଗ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଗରମଳା କଳା ମେଘ ଝରି ଝରିଆ ରବରି ବିଶ୍ୱ ଯେତିକି ଶୁଣିବା କଥା ମୋ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ସରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଖରିବିରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଶେଷ ହେଇଗଲା ହଁ ହଉ ସେଇ ଖୁସି ଥାଉ। ପାଲା ଚାଲିଛି ପୁରଣ ହାଟ ପୁଣି ଏଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇବି ଆଜ୍ଞା ପୁରଣ ହାଟରେ ଯାଇକି ସେକେଣ୍ଡ ଠାକ ନେବି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁ ତ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କେବଳ ମରିବା ପାଇଁ। ନାରାୟଣ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମୁଁ କେମିତି ମରିବି? ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା ମୁଁ କରିପାରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ମୁଁ ପାଇପାରୁଛି। ଆଉ ମୋ ଜୀବନର ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏରମ ଉଠୁ ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ କି ବଳ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଥାକ ଆମେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ବୋଲୋ ଦିନ ଜନ ସିଅ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ବାହୁ ବୋଲୋ ଦିନ ଜନ ସିଅ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ପୀର ଦରବାରେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ପୀର ଦରବାରେ ସର୍ବେ ହରିବୋଲ କର ତାଳି ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ। ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁଃଖ ଯାଉ ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ନମୋ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣାୟ। ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଲୋ। ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ରହ ଏ ମାଲୋ ଏ ବୋପା